ناظرین ہمارے درمیان اس وقت اماں فریدہ موجود ہیں اور ان سے اس وقت دور حاضر کی انتہائی حساس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. جی اماں کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ پتر میں پئی کہیں ساں اسی جدو چھوٹے چھوٹے ساں تو اس وقت ایک بڑا خان مشہور تھا بوئے آئی جانج تے ونو کڑی دے کان. او آج کل سارا پاکستان اس پہ لگا ہوا ہے, ہر جگہ یہی حالت ہے, بوئے آئی جانج تے ونو کڑی دے کان. اماں جی اگر آپ سامنے تشریف لے آئے تو ہمارے ناظرین بھی آپ کی بات سن لیں گے. تے پتر ان ناظرین کو بات کی یہاں سمجھ نہیں آ رہی. نہیں اماں جی میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان ناظرین کی بات کر رہا ہوں جو ٹی وی پہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. تے پت مینوں تے دس میں دوپٹہ تے صحیح کر لواں. کر لیں اماں جی. کتھے بہ جاواں؟ آ جائیں ادھر آ جائیں, سامنے تشریف رکھیں اماں. اے اللہ اکبر. اللہ خیر. آرام سے. بات یہ کر رہی تھی کہ یہ جو ہے نا بوئے آئی جانج تے ونو کڑی دے کان, اس کا پتر مطلب ہے کہ دروازے کے اوپر بارات آ گئی ہے تو اب دلہن کے لڑکی کے کان چھدوا لیں جلدی سے. یعنی کام سر پہ پہنچ گیا ہوا ہے تو اس کا بندوبست ہی نہیں ہوا. یہ ہمارے اب ہر گھر کی کہانی بن گئی ہوئی ہے. ہر بندہ ہر زنانی جو ہے وہ جب سر پہ پڑ جاتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتی ہیں, بیچاری رونا پٹنا ڈال دیتی ہیں. عقل والا کام نہیں کر دیا کہ پہلے ہی تیاری کریے. ہاں تو سنا ٹھیک ہے پتر؟ جی ماں جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ دا پتر. جی ماں جی. گوت کرے کاروار. اچھا ماں جی. بات یہ ہے کہ اس لیے بات کر رہی تھی. جی جی ایتھے بہنے. جی اماں سامنے تشریف رکھیں. یہ بات اس لیے کر رہی تھی کہ رقیہ آئی ہوئی تھی میرے پاس. نال ہی رہندی ہے, بڑی چنگی کڑی ہے. اچھا میری بیٹی بنی ہوئی ہے. جی ماں جی. کہہ رہی تھی کہ ماں جی بچی کی اب شادی کرنی ہے, آپ کے تو بیٹے باہر ہوتے ہیں تو مجھے ادھارے پیسے لے دیں ان سے. ہر دوسرے تیسرے دن پتر کوئی نہ کوئی ملے دار پین پرا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں. میرا تے دل کردا ہے اپنے بوئے گل کھا دیاں, پاکستان کا ورلڈ کپ جیتنے تک ادھار بند ہے. بات یہ نہیں, ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. ہاں جی بالکل. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کام آپ کو کیوں کہہ دیتا ہے. رونا اس بات کا آتا ہے کہ میں کیا نہیں رقیہ نہیں بیوقوفے کڑی کوٹھے جڈی ہو گئی ہے تو اس کی شادی کے لیے بندوبست بھی نہیں کیا ہوا, کو پیسے بھی نہیں ہو جوڑے. آندھی اماں کتھوں جوڑی ہے, مہنگائی بڑی ہو گئی. میں کیا بات سن, جب میری شادی ہوئی تھی تو چاچے تیرے کی تنخواہ 17 روپیے تھی. 17 روپیے پتر. ادوں جنی انکم سی او دے حساب نال ادوں بھی مہنگائی سی. سارے آندے سن کہ کیویں گزارا ہوئے گا 17 روپیاں وچ, بڑی مہنگائی ہے. جب دور گزر جاتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ساڈا دور سستا تھا. حالانکہ ہر موجودہ دور مہنگا ہی ہوتا ہے, مگر کرتے کیا تھے. چاچے تواڈے نے مینوں خرچہ دینا ہاڈی روٹی دا, میں وچوں روپیہ تیلی چوانی
निकाल के बचा के अलमारी में वो अखबारें बिछाई होती थी, कभी अखबार के नीचे, कभी स्टोर में एक पड़ी होती थी मेरे पास चाटी, उसमें फेंक देने पैसे। अच्छा कभी मैंने तकिए के गिलाफ में फेंक देने, छुपा लेने। तो पुत्र इस तरह जोड़ते थे। अल्लाह के फजल से सब बच्चों की शादियां की हैं। हाँ जी तो मैंने जब जहेज के चीजें दिखाई है ना आपके चाचे को, तो उसकी आंखें खुली रह गई। बड़ा मखौलिया सी मैनू कहंदा इन्ने पैसे किथों कढ ले आएंगे, तू मौज दे खूह च मोटरसाइकिल चलाउनी। मैं क्या तुहाडी होई मोटरसाइकिल चलदी रवे ते अल्लाह दी मेहरबानी। ओ पुत्र जोड़ते थे पैसे। हाँ जी उस वक्त ये नहीं थे करते कि पल्ले जे वध पैसे ने ते बाला नु पिज्जा मंगा दियो। जोड़ते थे। आंखों के सामने तीन बहनें होती थी, बच्चे होते थे कि इनके खर्चे पड़ने हैं। ये ना हो के बूहे आई जानते विनो कुड़ी देखा। जब शादी करनी हो तो उस वक्त सियापा ना पड़ जाए। हाँ जी अब रिवाज ही नहीं है। बिल्कुल जिसको भी मैं कहती हूँ कि तू नहीं कुछ जोड़िया, कहती है कि जोड़ा बस जोड़ा चपीड़ा ही निकल आईया। मैं क्या उतरे हो तुसी, अगर समझदारी से काम ले, पासंदास करते हाँ जी, रहे हाँ तो जब सर पे पड़े तो आपका मसला तो हल। आलो जी बिल्कुल माँ जी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि रुकैया ने पैसे मांगे हैं या सलमा आई सी पैसे लैन आस्ते। मैं ये गल तां कर रही हूँ कि पुत्र पैसे मंगदियां शर्म आनी चाहिए। शर्म इस गल दी कि अगला ये ना सोचे ने इस वक्त आस्ते जोड़े ही नहीं होए। हाँ जी जोड़ने चाहिए पैसे, संभाल के रखने चाहिए। फालतू जो है ना ये गैर जरूरी अखराजात ये अपने बंद करो। हाँ जी बिल्कुल जेड़े पैसे थोड़े बहुते वध देने या वधा सकदे हो या किरच कर सकदे हो, हाँ वो बचत करो। जमा करो। हाँ अम्मा बचत तो लोग करते हैं, लेकिन आजकल जितने बिजली गैस के बिल आ रहे हैं उसमें बचत कहाँ हो सकती है अम्मा? मेरे पुत्रा बात ये है कि जब हमारा दौर था तो उस वक्त भी बिल का रौला होता था। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਤੀਆਂ ਹੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। रब जानता है कड़ी कड़ी कहता होता था कि ये फालतू बल्ब क्यों जल रहा है, ये फालतू पंखा क्यों चलाया हुआ है। बिल्कुल सही। कमरे में घुस के किस लिए पंखा चलाया, बाहर शेर में बैठो ठंडी एडी सोनी आवाज चल रही है। आदत है ना बेटा जिस तरह की अपने आप को डालो। सही सियापा ये है कि हमने अपनी आदतें खराब कर आदतां ते इन्नियां खराब कर लिया ने असां मां जी। ਇਹ ਗੋਗਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਲਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਜੀ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਆ ਭਾਣ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲਾਈ ਜੇ, ਭਾਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਡੀ ਪੁੱਤਰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਸੀ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਦੋ ਹਿੱਕ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇੜੇ ਚ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਗੋਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੜੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਾ ਮਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कुछ ना करो गल पुत्र, मैं ये करन रही हूं कि ये जो हमारी बहनें बेटियां हैं ना, ਹਾਂਜੀ खाउंड बेचारे तो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करके पैसे ले आती हैं। जी माँ जी
اب یہ بیوی کا کام ہوتا ہے کہ بندہ جتنے پیسے لے کے آیا ہے اس میں گھر بھی چلانا ہے اور اس میں سے بچت بھی کرنا بہت اچھی بات جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے پہلا جیڑا اپنا پاسندہ سے او پرے کرو جی او دے بعد سوچو کہ ہن اینے چ کیویں گزارا ہونا ہے بالکل صحیح مجھے یاد ہے ایک میری بہن وہ اپنے خامد کو کہتی ہے ایک دن کہ چلو ہاں ذرا باہر میں کدھر سہیلی ال جانا ہے مینوں لے کے چلو اچھا اس نے گاڑی میں بٹھایا تو ٹر پیا کرمالا ہاں تو جا کے ایک خالی پلاٹ کے آگے بریک لگا کے کہتی ہے گل سنو ہے پلاٹ کڈا ودیا ہے وہ کہتا ہے ہاں ودیا تے بہت ہے پر یہ بڑا مہنگا ہونا ہے تو کتنے بریکاں لواؤں جائی ہے ہاں وہ گڈی چلان لگا تے کہندی ہے کھلو تے جاؤ ویکھو تے صحیح ذرا ہاں اے اسی لے نہیں سکتے وہ بیچارہ اگوں آندا نہیں اساں اے کتھوں لینا ہے اے کس طرح لے سکدے اسی اگوں آندی ہے میں لے لے آؤ اترو ذرا ویکھو پیڑیا انہیں او دی پیسے جڑے سن دیتا سی جڑا خرچہ او دے جو چنگے پلے پیسے انہیں بچا کے 25 سال پیسہ کٹھا کر کے او دے ریٹائر ہون تو پہلے انہوں پلاٹ بہا دیتا کیا بات ہے واہ او دا خاند گل سن کے تے رون ہی لگ پیا ہائے کیوں اماں پلاٹ قبضے دا سی میں نہیں شرارتی آ رونا انہوں ایسے گل دا آیا کہ میں ساری زندگی انہوں لڑدا جھگڑدا رہا کہ تو خرچہ بڑا کرنی ہے ہاں تے مینوں کی پتہ سی یہ جوڑ کے تے نے میرے ہی رہن لئی پلاٹ لے لے واہ جی واہ گل یہ میں کہ وہ جیڑا آندے نے نا کہ دو پہیے ہوتے ہیں گاڑی کے میاں بیوی بالکل تے ایکو پہیے تے لوڈ پہ آ رہے تے دوجا پینچر ہاں تے گڈی تے آپ ہی پھر ہچکولے کھانی ہے کیا کہنے دوجے ٹائر نو بھی دوجے پہیے نو بھی دھیان کرنا چاہیے انہوں بھی پار چکنا چاہیے پھر گڈی چل دی ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੋਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਰੇੜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਇੱਕੋ ਪਹੀਏ ਤੇ ਪਾਇਆ ਈ। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कलाम लिखा हुआ है उसमें क्या खूबसूरत वो शेर है ओए होए 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 इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं ओए होए वाह